Ye mom paye. Ejati asefo ye da wase se ene so bi kwai amayen. Na ye ne Zaragoza asafo echa wasem wo se convention da as etoso mienu. Ye bom paye sra wo ho se ngosra. Nimdie akwankyere ene se honhon kronkron emmoa. Se ne be ya nsem a ebe yi eye nsem a se fi Nyankopɔn se na koma so. Na so ne kasa kyere ne ma. Na se nipa sensi ne kwan ana se nipa semfa na wedi enhyimu re kasa kyerɛ umma na ma wasem hohoro ye ho na afei no enye aba a wunyame udua sɛ wo yakomom na so dan kwan aba ene se tere ne aba ewi a se awurade mfo ase dani da wase sɛ wonam sa kwan so hye Kristo ani munyam da wase Kristo din mu ene ye bom paye ede na asem hye wonsa amen amen. And asem no yatu no din sɛ Yesu Kristo ene se wiase han. Enti ene no yebota no sɛ yebɛfa so ne ahwehwɛ mu sɛ kwan bɛn so na Yesu Kristo ɛfa ɛyɛ se wiase han man. Se kwan bɛn so na Yesu Kristo ɛfa so ɛyɛ se wiase han man. Na kwan bɛn so na ɔfa so yɛ n'adwuma se wiase han. Yekenkan atwero no a yɛtumu sɛ mpempi no enkanka sapa hoforo mu no sɛ hon kronkron no sɛ di ho adanse fefee sɛ Yesu Kristo ɛyɛ sɛ wiase han na nne no sɛ ni animu no anase di edika no yɛpɛ sɛ yɛka sɛ Yesu Kristo na ɔno na so ɔyɛ han ɛwɔ hɔ ansa na wiase ɛhyɛ aseɛ nti sɛ wiase ɛhyɛ aseɛ no ɔyɛ han ene nso a yewo ti ase nso onene se wiase han na wiase so se kwa wieye na ye kwa heaven so no one ye han enso se wo ho na han a wo ye no han anase kanea no se gwa horo mienu ye wo se honam han na ye wo se honhom han na yeba se honam han a se wia se ade chi a na se wia ni hɔ a se obi a hu kwai ade sa na se wia kɔtɔ a obi a se sumhye obi a se obi akɔda ifi se so da abɔnten a ahwe a no wɔ so nti ana wahwe ase enti se ba se honam afam a ɛno no Yesu Kristo ene han a se ye se wia a de ye nante zanso na se ba honhom afam so a eniema se hinta wo honhom mu a obi wo wiase na wanhu a se betimi de na kwa sakwa oseye mu no ne bronsamo plane ne bayfo plane enyina no Yesu Kristo ona ye han a wodi na chi a wotimi isa ne ma nyina kyerɛw enti no oye honam han na osa ye honhom so han sanso na oye han a na se wo ho se mfitiase no na wieye nso no ono so na esa ne sɛ yɛ han ɛna yɛ ba Nyankopɔn mu so a okenkan sɛ Yohane enwoma no a ɔtwerɛ no ɛnyɛ nsɛmpa no na letter no a ɔtwerɛ kɔma ɛsɛyidifo no nti sɛ 1 John 1:5 a ɔsɛ Nyankopɔn yɛ han na sɛ sum biara ɛnyɛ den sɛ ni mu Yesu Kristo so yɛ nyame nti ɔno so sɛ ba nyame afam sɛ nyame su ban so a ono ne han a oyi Nyankopɔn suma di a ɔde kyerɛ nti wenyina no ɛda adi pefe sɛ Yesu Kristo ɛne sɛ wia se han ne ba ba hwɛ satadansidi a sɛ wo ho ɛsɛ wɔtwerɛ mu nti de dika ne bɛkenkan afiri Yohane nsɛmpa no eti baako nkyɛmu baako ɛde kɔpem sɛnkron ɔse na sɛmfitiaseɛ no na asɛm no wɔ hɔ na asɛm no ni Nyankopɔn ne wɔ hɔ na asɛm no ɛyɛ ti Nyankopɔn na ɔno ara ɛna sɛmfitiaseɛ no na ɔne si Nyankopɔn sɛ wɔ hɔ ɛnam no so na wɔyɛ ade nyinaa na wankwachi no anyɔ bibiara a wɔyɛ na nimu ɛna sɛ nkwa wɔ na nkwa no ene se nipa han na han no ɛhyerɛn ɛsɛ wɔ sum mu na sum mu no sa ni no so
na nipa bi wɔ hɔ a so Nyankopɔn sɛ somaa no a ne din ne Yohane. Ɔno na ɔbaa sadansedie sɛ ɔbɛdi ɛsahan no ho adanseɛ. Na nipa nyinaa ɛnam ne so agye adi. Ɛnyɛ ɔno ne han no, na mmom ɔbaa sɛ ɔbɛdi sahan no ho adanseɛ. Nokware han a ɛhyerɛn ɛma so nipa biara ɛno wɔ hɔ. Na ɔno ɛna ɛba wiase. Nokware han a ɛhyerɛn ɛma obiara ɛno wɔ hɔ a ɔno sɛ na ɛba wiase. Nti no nipa biara a ɔba wiase no so nokware han no a sɛ fɛma wɔn no ɔno ne Yesu Kristo. Enti wei ɛne sɛ Honhom sadanse di a odi ɛfa Yesu Kristo ho sɛ Yesu Kristo mu ɔno na Nyankopɔn nam no so yɛ wiase nyinaa nneɛma nyinara na ɔno ne mu na nkwa wɔ na nkwa no so ɛne enipa han. Na Yohane ne ɔsoma no sɛ ɔmɛdi sɛ han ho adanse. Ɛnyɛ Yohane ne yɛ han no na ɔba sɛ ɔba di ɛsaa han ho adanse. Na wei ne han a ɛyɛ nokware han a edi nokware ho adanse. Ɛde ma obi biara a ɔba wiase, nipa bi a ɔba wiase biara no sɛ wobɛhu nokware a ɛwɔ honhom mu ɛne sɛ honam mu a gye sɛ Yesu Kristo na kyerɛ wansa na wɔhu. Ɔka sɛ adeɛ wei tuntum a ne tuntum, ɔka sɛ fitaa a ne fitaa. Nti ɔno nko a ɛna nneɛma a yɛsua no wɔ university ɛne yɛsua no baabi bia mistakes pii. Ebetumi aka sɛ saa de wei sei na teɛ ɛwɔ hɔ a sɛ mfie aduonu na sɛ humanimfoɔ ba mo so da bi ɛnte saa. Na mmom Yesu deɛ ɔna bɔ nneɛma nyina ɔba nti na sɛ ɔba ɔsɛ saa de wei fitaa saa ne teɛ mmere bia asakra bia sɛ mamu. Nti ɔno ɛne sɛ nokware han no a onipa biara a bɛba wiase no ɔno ne tim di sɛ nokware ho adanse kyerɛ wa a enti sɛ wonante wɔ sum mu. Wei ɛne sadanse die Honhom Kronkron no ɛnam sɛ somafo Yohane ɛso na sɛ odi fa Yesu Kristo ho. Na yɛkenkan sɛ Mose nwoma a sɛ di kan sɛ Genesis chapter 1 a ɔse ne Nyankopɔn kaa sɛ ɛsɛ nyɛ han na yɛ han. Sɛ yɛate sɛ Nyankopɔn Yesu Kristo so ɛna Nyankopɔn nam ɛwoyɛ nneɛma nyinaa. Enti Nyankopɔn te sɛ architect a wadrɔ plan sɛ ɔba bɛsi fie. Na ɔdrɔ architect ne wie a ɔyɛ architect no sɛ ɔdrɔ plan ne wie a na ɔde plan na ma mason sɛ chief mason ana sɛ building master wɔne sɛ mason fo mo nkɔ yɛ adwuma. Nti ɔmo na de blocks no ba sisi dan ne nyinaa saa na Yesu so tie. Nyame yɛ plan ne nyinaa wie a ɔde ma Yesu a Yesu na ɛka sɛ we mmra na aba. Enti no Genesis nia ɔsi Nyankopɔn ɛka sɛ we mmra awia mmra ne nyinaa Yesu na gyina hɔ a ɔkasa no. Nti Yesu na kasa sɛ ɛnyɛ han ɛna yɛ han. Ɛme sɛ na han no sɛ ni ne mu anka wɔntimi anka ma na ma because wɔntimi mfa sade a wonne wo sɛ ma. Nti ɔno no ɔsɛ ɔka sɛ han mmra ɛna baayɛ ɛhɔ ɛne yenya ɛda a edi kai. Nti Yesu ɛna ɛbɔ han a ɛwɔ mfitiase a Mose ɛsɛ nwoma di ho adanseɛ no. Ɛna yɛba sɛ Yohane sɛ nwoma no so a sɛ di kai no a han so no nkoko di ho adanseɛ sɛ ɔno ne han a sɛ ba wiase a sɛ ma yehu ɛsɛ nokwara no na ne mu na sɛ nkwa no wɔ na nkwa no ɛne sɛ nipa han. Ne yɛbɛhwɛ han a sɛ wawie no so ɛkenkan efiri sɛ Revelation anaasɛ diifoɔ nwoma usadisɛ nwoma ɛsɛ diyisɛm ɛno a Nyame eyi kyerɛ sɛ somafoɔ Yohane ɛkenkan firi sɛ ti sɛ duonu baako ne kyɛmu sɛ duonu mmienu ɛde kɔpem sɛ duonu mmiɛnsa na usɛ wiase foforɔ a Nyankopɔn ɛbɛbɔ ɛne heaven foforɔ no a Nyankopɔn bɛbɔ no a yɛ New Jerusalem no ɛno no ne Yohane Nyame yi kyerɛ no a yɛdi ho adanseɛ ni ɔsɛ na manhunu sɛ asɔredan biara sɛ wɔ mu na Awurade Nyankopɔn sade nyinaa so tumfoɔ ɛne so guama no ɛyɛ wɔn na yɛ n'asɔredan na
ehia se wia ana so srane se bepie se okuru no mu efiri se so Nyankopɔn ni monyam se hyere wo mu na ne kanea ene so guama no amen. Enti no ewiase nyina wie ye Nyankopɔn de niema nyina kwa wie ya na new heaven is a new earth no a o ka ho asem so obebo na ne yete so twam ene so soro ye hu twam a ade foforo na obore nyina no eno no Yohane nyame yi kire Yohane o se emre Nyankopɔn yi kire no wa hu asoro dan bia wo ho efi se Nyankopɔn ene Yesu Kristo wo mo ene ya asoro dan ene wa hu kanea bia se anase wa hu wia anase bosome bia se wo ho efi se Nyankopɔn ni monyam ehyere wo ho na kanea ewo ho a ema heaven ne earth nyina no soro ne asase nyina no ema han ba mu no eno ene Yesu Kristo nti e pa kire se Yesu Kristo heaven wiase foforo na ebeba no Yesu gina ho a han a epie firi ho no efele heaven and earth Yesu na eye wia ene osrane a ema han eba soro ne asase nyina endi we nyina kire se Yesu Kristo enye se wiase han ko a oyo soro han na ewo ho ansa ye bo wiase na eye so soro ne asase han as ewo ho emra se wiase nyina eno se kwa wie na se na niema nyina ye foforo enti ewom se ye wo no se sabofra wo Bethlehem na mom Nyankopɔn na bere ne ho ase no be ye nipa se de be ya ye benya nkwantie na onye nipa te se yen to nyame preko supernatural power just tumi a eye nwaso no se tumi se free ne mu ba no nipa bia no entimi mfa nani anya den emu enu nti na bronsam ye mistake no so office bia so te say angel da bi onye angel na onye ordinary person oye nipa oye nyame ne tumi ene na ho odin no enya ade ase what limit bia se ne awiye obi a wugina ho a han ye free ne mu no etimi feel heaven and earth nti ye hia ka ne ade ana ye hia wi ade unim se onye nyame ketewa enti ene ye ba behwe Yesu Kristo ka na mpempi nso se meni se wiase han wo kan Yohane sempa na 18 ena chemudu mienu John 8:12 emra oba no anka yesi na bo no je ne free osejufo no nsem no o se meni wiase han na obi biara a wodi machi bia no so nante wosumu da na mum so bedante wia na mum so bedante wo han mu o kana mpempi meni wiase han enti kwan ben so na ofa so eye se wiase han ya hwe han a se wo so se fitiase emra obo wiase na ya ka se han a ewo ho se wieye no emra enema nyina ya foforo no na fe se ya ka se o se onene han a owo ho so enei onene han a oma han edema obi biara kwara han a ewo ho ma obi biara so oba wiase na Yohane eka se ni mu na nkwa wo na nkwa no ene se nipa han adentira efi se se sade akyen se wia we se wo he mum de ye nyina hui awia ye hui no se wo ye kramu ni o wo ye buda ni o wo ye asori ni o obi biara no se wia ba wotimi nante na mum han ye honhom han emma nipa akwankyere na eyi ni firi se bronsam sempo kyire mu ene ma ne ebaifo plane ne bronsam plane ne demons se plane na wo behu sa na kwa no nyina no se wunya nkwaje wo Kristo mu se wunhu eno nti na obi biara obi a oji Kristo di na honhom kronkron sa hye de ma no owure baabi na se demon ho a ohu demon wo ha ohu se ni mabu ha nyanti efiri ha na mom obi a so onye Kristo ni no na wonne nkwaje no oduru ho a ne bronsam ye bia ohu na ni efira nti na wo se na nimu na nkwawo na nkwa no ene se onipa han nti jame se wunya nkwaje wo Kristo mu a Yesu Kristo ni han no honhom mu han no ebe ye wodea awotimi de dante na mo obi biara a wonne nkwaje wo Kristo mu no awia mom de ohu ade na mom se niema akoso wo se wosuma se bia wo hu nti na nkwaje no nimu na nkwawo
na nkwa no ene so onipa han na saa han no eno ne se honhom han a eno no se nkramufo wonne se budafo wonne wiasefo wonne abosonsofo wonne gye se won a wonya se nkwagye se o Kristo mu nko a enti se ene e ba behwe se na eye ekwan ben so na Yesu Kristo efa eye se wiase han ye behwe ensem se mako be se nkron kwan a Yesu Kristo efa so eye se wiase han man die dikan no Yesu Kristo yenim se ba bia se han wo bia no enipa ehu enema se lesitie ena fe so no se nipa timi ye adwuma han so bre ye nigye obi bia otisum bia na wera ho eni nti obi na ni afira sa bia so ohun ba bia okọ na bre bia na wera ho nti oni anigye mu ena se han so ba a yetimi ye adwuma yi esum ade san obi antimi nkọ adwuma enti no yɛhwɛ kwan a Yesu Kristo se fa so na afei ɔyɛ se adwuma se wiase han ne dika no se yɛfa emra a Mose Nyankopɔn nam se Mose so na ɔde ma Israelfo no a Yesu Kristo maaye no na Jiwfo no nim se ne Mose aka nyina no ɛsɛ na yɛfa na bibia ni hɔ a ɔsakra na yɛyie obi biara a onye Mose mra ni bia no na esi wabo na Yesu Kristo ɔbaaye no na ɔno kwa na bɛkyerɛkyerɛ mra no ma yehu se efi se ɔno so na de saa mra yɛ ma Moses no ɔna so ma ne angel ma na de saa mra yi ibra se Moses enti wɔ se ɔbaaye no na wɔkyerɛkyerɛ se mra no kora no ebi wɔ kora no a se Mose kora no wanka no wanyɛ no te sɛ nea so no Yesu pɛ no efi se na oyi nipa te sɛ ya wotimi yɛ mfomso na afei nso no ebi wɔ ha na wotim asɛm no sɛ ne bɛyɛ a ɛnam sɛ Israelfo aso odin se mra no so kyerɛ mra ɛno ase yie sɛ ma yɛte ase enti ɔno ne sɛ wani ukɔware ɔba no sɛ wani nyine ho a wotimi man letter of divorce wotimi twerɛ letter ma sɛ magyawo nti kɔpɛ kunu foforo ware Yesu Kristo ɛka kyerɛ mo sɛ mfiti ase no na nte saa Nyankopɔn ɛbɔ so ba no ba ma no kan mo bom na ɔsɛ di Nyankopɔn aka bom no ɛma nipa ntetim na mom ɛnam Israelfo aso ɔden ti ɛno nti na Mose ɛma ɔmo kwan sɛ wotimi gya wo yere no na kyerɛ sɛ Nyankopɔn pɛ na Mose mum no ɔna hyɛ saa mmara no ɛnam sɛ Israelfo aso ɔden efi sɛ ɔso wogya ɔba no na so wa ma na nya no a sɛ bio sɛ mmako a ɔbɛso ɔba na ani no wa sɛ unia ba akora uhu ana oyem kora sɛ kaw na ɔte saa de okay sɛ ne ɛbɛyɛ so wosɛm kuku obi ba no ɛne odi gyama no nkɔ na fe ne ho ntɔ no na mom nyɛ saa Nyankopɔn hyɛ no enti edu ba bia mo sɛ Moses sɛ tawatamfo na afe de wadɔfo Yesu Kristo saa na ɔmo kae de na nso me na me ka kyerɛ mo sɛ mo na matamfo na afe sɛ mo nhyira wɔn a wɔdom mo enti ɔbaaye ɛbɛkyerɛkyerɛ mu sɛ mmara no kora no ne botae ne ɔdɔ na nyɛ saa asotwe enti Yesu Kristo ɛto light ɛto sɛ mmara no so ɛma yehu ne yie ɛna ne ɛtɔ so mmienu no Yesu Kristo ɛma yɛ akwankyerɛ ɛwɔ wiase sɛnea ɛkae no ɔsɛ me ɛne sɛ wiase han no obi biara a so odi machi bia no so nante wɔ sum na mmom ɔbɛnante sadekye han mu enti sɛ di Yesu akyira ɔna bɛkyerɛ yɛ kwan a yɛfa so a yɛnso nti mpɛmpii no saa ɛna ɔde ma yɛ ne nyinaa no ɔma yɛ akwankyerɛ enti ɛma yɛ nante ɛwɔ kwantere ne so ɛfiri sɛ ɔno ne sa asomdwie hene ne ɛtɔ so mmiɛnsa no ɔse ɔka no wɔ sɛ Matthew nsɛmpa no ɛti enum ekyemu sɛ dunan ana sɛ du mmiɛnsa kɔpem sɛ dunan sɛ ɔse mo ne ewiase han enti ɔka kyerɛ yɛ Kristofoɔ sɛ nam sɛ yɛagye na di nti no yɛn Kristofoɔ so wayɛ yɛ sɛ wiase han te sɛ ne ɔno Kristo tie no enti sɛ wiasefoɔ ɛpɛ sakwankyerɛ sɛ ne ɛbɛyɛ a wɔbo nante ɛwɔ sum mu a ɛne yɛmmra Kristofoɔ hɔ nti ne Nyankopɔn ɛnam Kristofoɔ so ɛka kyerɛ sɛ wiase no sɛ mopɛ sɛ mehu mepɛ mo ho kwan a ɛtene ɛwɔ bi Nyankopɔn ani so deɛ a ɛne ɛmɔhwɛ de Kristofoɔ no yɛ no enti Yesu Kristo na dwuma baako sɛ han no sɛ wayɛ yɛn a yɛgye ne die no sɛ han sɛ
ewiase ehwe yɛn nneɛma wɔ akwankyerɛ na mo anante wɔ sum mu ɛna afei ne ɛtɔ so na ya kyerɛ sɛ Yesu Kristo ne sɛ wiase han ne sɛ Yesu Kristo ɛte sɛ car ɛkɔ adeɛ sa na car ɛno sɛ wosɔ the headlight ya headlight no etimi hu sɛ more than 100 meters enti na kyerɛ sɛ bridge bi na asɛ kra wɔ animu a wohu saa nso ana Yesu Kristo yɛ sɛ ɔkyerɛ yɛ nneɛma daakye sɛ bɛsi nyinaa nti obiara wogye Yesu Kristo di bia no nneɛma pii hɔ asɛ si wɔ wiase a wote ase yɛ sen wɔn asɛ wɔn nyine ni okenkan sɛ Luke nwoma no wosɛti aduonu baako nsɛm a ɛwɔ hɔ no so wasa aka no ɛsɛ Timoteo nsɛmpa sɛ ti sɛ aduonu nan yɛfrɛ no the Olivet Discourse mmerɛ a ɔkɔtena sɛ Mount Olive no so no nsɛm a nesuafo sɛ bisa no nsɛm a ɔka kyerɛ wɔn nneɛma a ɛbɛsi wɔ daakye nyinaa no sɛ asase bɛwo so ɛna wɔebɛsi bɔne bɛkɔ ɛbɛdɔɔso santikras bɛba ɛne afei sɛ nana koraa no wɔntwa so a ahwɛ a ɛsatrenefo koraa no sɛ nya nkwa nneɛma ɛbɛsi wɔ wiase nyinaa ɛko ne ade nyinaa no a ɛbɛsi ɛna kwan a wɔbɛfa so aba nyinaa no ɔka ne nyinaa kyerɛ wɔn rapture ya a sɛ ɛbɛsi nso waka ne nyinaa te ho asɛm nti kyerɛ sɛ Yesu Kristo ɛto kanea on the future nti kyerɛ sɛ the history of the future no is written in advance by Jesus. Yɛsɛ obi yɛ historian anaa ɔka abakɔsɛm a nneɛma atwa mu kɔ ɛna saa nipa no ɔka kyerɛ yɛn sɛ weesi yɛ 1920 weesi yɛ ebi a 1940 weesi yɛ na Yesu Kristo deɛ nneɛma a ɛbɛsi daakye na enye nsi yɛ no ɛna ɔde ne history nyinaa ma yɛn sɛ sei ɛna ɛba bɛsi daakye na sɛ wogye di nso a bɛhu sɛ ne nyinaa na ɛba maako enti ne han ne sɛ ɛnyɛ han a ɔma yɛhu ne yɛsi nnɛ nko a ne yɛsi nnora na mmom ne yɛbɛsi daakye nyinaa ɔto kanea to so enti ɔyɛ the historian of the future ɔka wiase nneɛma a ɛba bɛtwa mu nyinaa no kyerɛ yɛn Luke sɛmpa aduonu baako no eti aduonu baako mmerɛ a Jerusalemfoɔ sɛ wɔn anyina ntom sɛ ɔyɛ agyenkwa no osu gu Jerusalem so ɔsɛ nneɛma a ɛbɛto mu ɛwɔ Jerusalem ha no sɛ munim a nka mo abɛsesa mo nsa gu mu ti wie nti na ɔka kyerɛ mmaa no a na ɔmu suma na sɛ mo nsuma me emu nsuma mo ho ɔka wei no mmerɛ a yɛbɔɔ na sɛnduam no bɛyɛ sɛ AD 33 AD 69 no Romanfoɔ ɛbɛtake Jerusalem ebubu asɔredan no ɛna yɛkye wisi Israelfoɔ efiri saa mmerɛ no Israelfoɔ ɛkwan ne ahorow taa mo saa ma ɛde ɔmo nyinaa kɔ nkwaso mu ɛma Israel anyɛ ɛman bio for 2000 years no na Israel sɛ ni hɔ bio sɛ man ɛde kɔpem na ano yɛ 1945 na United Nations foɔ ɔmo kɔ create new Israel hɔ ɔka ne nyinaa ɛkyerɛ ɔmo ɔsɛ Jerusalem shall be trodden by the Gentiles until the time of the Gentiles is over. For 2000 years, no, Okoba be a near friend Jerusalem, a dream may be a Muslim for the control, a bedroom may be no, and not Britain for the control, a bedroom may be not Arabs, a bedroom may be not taken for the control. A man and you. O canina say, when you are baby. Obiara ni hɔ a wɔba wiase a wotimi ɛkyerɛ yɛn na ebesi daakye sɛ ɔno ɛne sɛ wiase han a wɔkyerɛ na ebesi daakye nyinara afei deɛ ɛtɔ so num ɛne sɛ Yesu Kristo ɛyɛ kanea ɛma amaman mufoɔ Nyankopɔn apam a ɔne sɛ Abraham ɛhyɛ yɛ sɛ ɛnam so na wiase amaman nyinaa no sɛ bɛnya nhyira no na ɔka Yesu Kristo ho asɛm enti no Nyankopɔn ɛfa Jewfoɔ sɛ ne nkorɔfoɔ na mo kan Isaiah chapter 42 a ana Isaiah ngoma no eti aduana mienu a ɔsɛ Messiah no ɔbɛsoma no ɔde bɛba no ɔno na ɔbɛsoma no sɛ ɔyɛ kanea ɛde ma amamamufoɔ enti apam a Nyankopɔn ne ɛne Abraham hyɛ first no na ɛyɛ Jewfoɔ sɛ Abraham asefoɔ sɛ wosɛ honam mu ɛna na sɛ ɔne ɔmo hyɛ apaasa ɛho saa apam no mmeransɛm du ne ade nyinaa na yɛ ɔmo dea na mo ɛnam Yesu so ma ne saa nneɛma no nyinaa saa apam no nyinaa no yɛn so yɛde aka ho bi a enti nyɛ saa nka na nyinaa te ha a bosom na yɛsom nti ɛnam Yesu Kristo a ofiri sɛ Abraham asenti no
ɛna saa nhyira no nyinaa ɛnɛ ababɛyɛ deɛ nti wɔn na Nyankopɔn ayi ne sɛ ɔyɛ kanea ɛma saa amamufoɔ saa dansedie bi a esi mmerɛ bi a atwa mu na ɛman bi ɛwɔ so Australia nkyɛn hɔ a yɛfrɛ no Papua New Guinea na wɔn som bosom paa yie ɛbɛyɛ 1960s hɔ baabi no wɔn hyɛ nwura mu baabi a wɔn hyɛ no ɛyɛ island a nsuo atwa ho abere hyɛ nti wɔn nkɔ baabi a na wɔn so no bunkuru na wɔn som bosom na wɔn kɔm nti no nkurɔfoɔ yi wɔ ha wɔn kɔm akyɛ sɛ obi ankɔ ka nsɛmpa nkyerɛ wɔn sɛ even kura Yesu kura ba wɔn wɔ ha na barima bi aba ɔbaa ɔsɛ na mo yɛ den wɔn sɛ yɛ som nyame na ɔsɛ ɔka kyerɛ wɔn sɛ medin ne Yesu Kristo nti me ne nyame no a mohwehwɛ mu no ɛna ɔtwerɛ Bible verse de ma wɔn ɛna ɔde ma wɔn sɛ monkɔ kuro wei a ɛwɔ hɔ no asɔfo bi wɔ mfa nkɔma no na ɔbɛkyerɛ mo deɛ monyɛ ɛna nkurɔfoɔ yi fa kanu wɔn ne ɛkwan bi ankɔ hɔ nti wɔn de saa kanu yi a yɛfɛn sɛ kodoɔ yi a yɛhare bi na wɔn tena mu na wɔn hare ya na wɔn kɔɔ sɛ kuro a ɛbɛn hɔ no nti wɔn kɔɔ yi na wɔn si yɛhwehwɛ sɔfo no a wɔhare nti yɛkɔɔ na yɛde kɔkyerɛ wɔn sɛ yɛsɛ barima bi baa yɛn nkyɛn a ɔsɛ wɔde Jesus ɔno ne nyame yɛhwehwɛ no nti na ɔsɛ yɛmfa wei mmerɛ wo nti wɔkaa yɛn no na ohuu sɛ nkurɔfoɔ no hia nsɛmpa no ɛna wɔhyɛ aseɛ ka nsɛmpa kyerɛ wɔn na wɔn huu sɛ nyame de obi aba wiase a ɔsɛ ɔnam yɛn so ne yɛn som no na ɛnyɛ saa abosom no a mosom no nti ɔno ne wiase ha Nyankopɔn yi baabi biara a nkurɔfoɔ kora ankɔ hɔ akɔka nsɛmpa no a ɔno amu kɔ hɔ ɛkɔka nsɛmpa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛhan no a ɛde nipa ɛkɔ sɛ nkwa gyim no ɛbɛma no aduru saa amamufoɔ so Jesus Christ the light of the world enti afei no ne ɛtɔ so nsia no sɛ Yesu Kristo adwuma a ɔbɛyɛ no honhom kronkron so oyi no sɛ Nyankopɔn so ma honhom kronkron sɛ ɔmɛtoa saa adwuma no so nti the role of the Holy Spirit honhom kronkron no ɛtoa Yesu Kristo sɛ adwuma so sɛ wiase han ɛnɛ honhom kronkron no sɛ tie mu ɔno na kyerɛkyerɛ yɛ nneɛma aba bɛsi nyinaa wokenkan Yohane sɛnsɛmpa no ɛti du nsia a ɛkyerɛ honhom kronkron adwuma a Nyankopɔn ɛsoma no sɛ ɔmɛyɛ mfa nto a Yesu Kristo die no so no enti nneɛma honhom kronkron ɛyi kyerɛ wo nyinaa no Yesu Kristo na ɛyɛ den ɛyi kyerɛ wo ne sinan mu Yesu Kristo ne kyeame ɛne honhom kronkron no enti nneɛma a bɛsi wɔ abrabɔ mu nyinaa Yesu hu a na honhom kronkron a ɔte mu no waka kyerɛ no na honhom kronkron so ayi akyerɛ wo nti wo so dae na honhom kronkron yi nneɛma akyerɛ wo sɛ bia wo bɛsi wɔ abusuam nti bɔ ho mpaeɛ a na Yesu Kristo a ɔte heaven no ɛna ahu no waka kyerɛ honhom sɛ ka kyerɛ saa bɛba wei sɛ so wɔammɔ mpaeɛ a wo bɛsi nti honhom kronkron no ɛtoa Yesu Kristo sɛ adwuma so sɛ wiase han afei nso no nea ɛtɔ so ebio a ɛyɛ honhom kronkron ɛyɛ Yesu Kristo sɛ wiase han no sɛ sɛ Yesu Kristo no ɛyɛ dwankɔbea ɛma wɔn a wodi Nyankopɔn asɛm so na wɔhwehwɛ nokware no wokenkan so Yohane nsɛmpa no eti mmiɛnsa a ɔsɛ na han no aba wiase wei ne ɛne sɛ afɔbuo no ɛsɛ han no sɛ aba wiase nanso enipa pii adwane firi sɛ han no nkyɛn ɛfiri sɛ wɔn nnwuma ɛsɛ ho nte na mmom obi biara a ɔyɛ Nyankopɔn pɛ biara no ɔpɛ sɛ ɔba baabi a han no wɔ na afei no enipa nyinaa hu sɛ ne nnwuma no ɛyɛ adeɛ ɛsɔ ani na wɔde animonyam ayɛ dɛn sɛ ama Nyame nti obi biara a ɔpɛ sɛ ɔdi Nyankopɔn asɛm so biara no obi biara a ɔpɛ sɛ ɔdi Nyankopɔn asɛm so biara no na ɔyɛ de Nyankopɔn ɛsɔ n'ani no ɔba Yesu nkyɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ ne nnwuma a ɔyɛ wɔ Kristo mu no nipa nyinaa bɛhu na yɛde animonyam ayɛ dɛn sɛ ama Nyame nti ha de Nyankopɔn ne Yesu Kristo ɛpa kyerɛ no sɛ ɔyɛ han a oyi Nyankopɔn ɛpɛ ne nɔkware adi ɛde kyerɛ sɛ wiase nyinara na wɔn a wɔmpɛ sɛ wɔyɛ Nyankopɔn pɛ no wɔdwane firi ne nkyɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ nnwuma a wɔn yɛ no wɔsɛ han no ɛntɔ so ɛte sɛ ɔwɔ sɛ ɔwɔ wura fie sese ya no a ɔkɔpɛ baabi a sesum wɔ nti ɔkɔtɛ hɔ a na adeɛ sa obi ada na wapia abɔnkye keka sɛ nkokɔ ne ɛne mpɔnkye okun mu wie a ɛne sɛ nkosua a ɔpɛ sɛ odi wie a afei wasa akɔhyɛ hɔ bio obetumi ahyɛ hɔ saa na mmom ɛda a
obi be bia obeyi niema no ane ko hu se owo no wo pe ehwa no ehwa se yenkuna no wadwane efi se ni nyuma ho ntinti no pe so wo tra ba bia esum ewo nti se han ba pe na se wadwane na mo obi biara a wo pe se odi Nyankopɔn asem so na wo ye niema a nipa nyina ka so we de wa ya ade no se nipa na mre bia no se wiemu no tra wo tra sum mu na Yesu Kristo so ne awia a wo tra no mu a onyuma nyina no se daadi entra Kristo ni biara o nante wo dokware mu no ebre bia bo se da bia no te asoro da mu so wo sha ase se wo ye bone pe wo be frɛ no o sofo enade bom de mente apo enade ya frɛ mo adwumom na wonim se suma sha ase e bara bra bom na mmom se dokwa na wodi a onwere mfi Nyankopɔn nkyɛn emre asada manifu na wonya senya bone no Nyankopɔn ba wo nkyɛn na wogina ho emre wodi bone pe wo te se Nyankopɔn ba pe na ondwa ko hintae enti Yesu Kristo ne han a enipa wo hwehwɛ tenene ene Nyankopɔn no kware nyina no na omu nyina se ba nkyɛn efi se oyi enwuma a se ho tie no adi emma se wiase nyina hu enti ne to so nwotwene ese Yesu Kristo se wiase han se oyi Nyankopɔn ni munyam kyerɛ akapen se we se 1 John 1:5 wo se Nyankopɔn eye han no sum bi ani ne mu enti Yesu Kristo se oye nyame nti no oyi Nyankopɔn han adi kyerɛ emra a wo hia Saul akyire obeye Paul no se wo Damascus kwan so han no a ifiri Kristo mu no no so no bɔde hwe o ma ni firai na ansa o ma Ananias ko bɔ mpa ye ma na ansa na ni de ebie enti Yesu Kristo eyi Nyankopɔn ni suban se light pure light as sumbia anye de eninimu afi ni to so nkro no ene se Yesu Kristo emma asoro no akwankyere kwan a ekɔ Nyankopɔn nkyɛn o say I am the way, the truth and the life into o kyerɛ direction se sasoro no emfa sa kwan we so na tumi edru heaven enti emma ena light so yenim se light emma direction kan e bia ba se ya no a se nya de se ko benkum a na ekɔ nifa se han bia ba han bia ni hɔ a ba a ne direction se anso na Yesu Kristo so ono so ye han a wo direction nti o ye han a o point ye say move in this direction monko saa ekwan wo so bia momfa benkum na se nifa na hɔ na mofa hɔ a se mbedru heaven nti Yesu Kristo a kyerɛ asɔre no kwan a esemfa so a se betime edru Nyankopɔn nkyɛn se wo heaven nti na o say so ye han a o say the way I am the way, the truth and the life. No one comes into the Father except through me. Many was a quano, and I said no quano, and then quano. No be biara and master jalan changes on Nameso. Until or your higher, I will try a quine, I fast so echoes a jalan chain. I feel ni a trap to no, I say yes, Christo, a ye and no quine, Eddie. A chain, a funny man in our home. Ansana, Yesu. Esemba no na niema pi wo ha na nipa ntiase enti wo kan Yohane sempa no a etiba ko no a o say the law came through Moses, but grace and truth came through the Lord Jesus Christ. Na mra no de na Moses so na baaye na mo nokware ne adom no de enam Kristo so he de baaye na saa nokware ho asam de bekai say eniema nyina mu nokware bia no Yesu Kristo so na nam so a yehuru se na setie nyina Moses mra no de ono no o kire se monye wei mama mo adwaman mama ni atro saa na o ka be won kire yen se ne aniema sitie na nam se Yesu Kristo na bo aniema nyina nti no ono na nim se ne aniema sitie enti no ono na kire yen ni dika no o kire ni ba nti ye hwe niema ba se nsia na se nso se ye no kware ye se Yesu ama anka ye hunu ye ni dika no ono na kire yen se ne Nyankopɔn so ba sitie o kan John chapter 1 verse 18 a o say obi biara se nipa bia hu Nyankopɔn da na mom Onyankopɔn ba no a oda sa jana bosom no on na yi a kyerɛ enti no se wo hia Kristo se ya no se nipa so wonam hɔ a ne nyame ka kyerɛ nyina se wo pɛ se wo hu se me Nyankopɔn ajana meti a he Kristo sa na meti pepe enti no Yesu Kristo na yi ajana suban a kyerɛ ye se no sitie onam wi ase no de o ye nyina no Nyankopɔn no obi ahu no da se wo hu na saa na ono so ye ena number 2 no Yesu Kristo ene
eyi kyerɛ yɛn sɛnea Satan ene ne demons nyina tie sɛ Yesu Kristo ama nipa pii nim sɛ bronsam na enyame eno nti na obehu ba bia kɔ na nkrofo kuta nkokɔ ne mpɔnkye a ye kɔ bosom so efi sɛ obi anim sɛ ɛyɛ bronsam ne nyame na mo Yesu Kristo ne ba ya obehu sɛ bronsam mom no ɔno no ɛyɛ obi a na nyame ayi ne sana ko a wasɔre tie nyame ne yakopɔ to ne firi soro a ɔno abɛtena wiase sɛ ɔno na hwe wiase so no nti Yesu amanka we bia nka yenim sɛ nyame bi wɔ hɔ a ɔno kora ɔso kyɛn bronsam ne yenim so sɛ bɔne ahoro a ɛwɔ wiase nyina so bronsam na de ba nti Yesu na ɛma yehu no kware a ɛwɔ bronsam ɛne na hohom bɔne nyina ho emra Yesu Kristo ba Israel no na Israel enam sɛ na no kware ma nti na amadi mo so afa Israel nyina nti the first time no Yesu Kristo ɛhyɛ ase cast out with a hohom bɔne tutu ahohom bɔne no nti ne nickname ba ko na ɔwɔ ne sɛ ɔmo sɛ sɛ ba manu a tutu ahohom bɔne no nti wa mai na obi anim sɛ yare ahoro ne ade nyina kora no ɛyɛ ahohom bɔne kora na ɛkɔ so nti no Yesu Kristo ne be yi ebe pa bronsam ho toma ma ye hu so ositie ne yeto so miensa no Yesu Kristo ne be yi di kire ye sɛnea heaven sitie wo yini nyina di kire yen wo kenkan usadifo nwoma no a 89 nchemu enum ɛhɔ ɔde sɛ difo usumafo John ɛkɔ heaven throne room ba bia Nyankopɔn ɛte na kɔ nwia so ɛne sɛ atiasefo nan atwa ne ho ahia sɛ mpanyimfo aduonu na a wɔsom no oyi di kyerɛ yɛ sɛ Nyankopɔn na himfie nneɛma ɛkɔ so wɔ hɔ nyina saa mene na obi anim ɔno so na eyi kyerɛ for the first time sɛ ne hell sitie sɛ worms a ɛfɛnsɛn ɛmoa akɔkono a ɛwi nipa wɔ hɔ ɛne atweaseɛ ɛne egya a ɛdɛre nyina nso Yesu ama na nko obi anim sɛ yɛsi sɛ baabi wɔ hɔ a wuwu a wokɔ bɛte obi anim sɛ ne hell nsuban sitie egya a enum enyina ne nyinaa no Yesu na ma yehu sɛ sitie ɛna afei nso no Yesu Kristo na ɛma yehu sɛ ne nipa esuban esitie yesuban esitie nti ɔbaaye no na sɛ Farisifo no ka sɛ wɔn mo tene wɔn sɛ yɛde edi Mose mmara so nti we are righteous so yɛde yɛ ho tia na yɛ ne sere efi sɛ na onim nipa suban sitie sɛ bɔne a ti nipa mu ketewa bi de pia bonten nti utia yɛ na sɛ wode yɛ pia bonten a ofi sɛ bia wode wo ho te wokenkan sɛ Mark nsɛmpa na eti nso a ɔsɛ ɛgya ne yɛkɔ nipa mu ne gu ne ho fi na mmom de efiri nipa mu ba no ɛnde gu ne ho fi na nipa akoma mu ɛhɔ na sɛ wudie ɛtoro adwaman adwemmɔne ne ade nyinaa no nyinaa nti nipa akoma aporo ɛno nti na nipa bia no sɛ wobɛyɛ born again a Nyankopɔn ɛma wo new heart esi wɔ honhom a yɛnim ɔde ma ofi sɛ wosakoma na aporo a wɔyɛ no hwɛ yie nti ɛsɛ Nyankopɔn yɛ operation honhom na ɔma wo new heart we nyinaa no Yesu amanka yɛnim obi anam hɔ a ɔdrɛse na ne ho ɛfɛ kamfo ne pɛ ɔsɛ ɔde ne ho te nso na koma nyina aporo afei no Yesu Kristo ɛnso baayɛ sɛ wokenka ne parables no sɛ abakɔ sɛ ɛfɛnsɛn nyasasɛm a na wɔka de kyerɛ nneɛma so na wotim sɛ Yesu Kristo ma yɛhu sɛnea with a physical nature te sɛ mmepɔ ne nnua ne ade nyinaa no sɛnea sisitie nyinaa ma yɛhu ne yie ɛna nyitwa to no Yesu Kristo ne ma yɛhu nneɛma a esi enipa wuwie a nneɛma bɛ ne esi wokan with asɛm a ɔka ɛfa sɛ Lazarus and the rich man sɛnea rich man no sikani wuwie a ɔkɔ dwam na Lazarus wuwie a sabɔfoɔ ne kɔtɔ sabra ha komom oyi kyerɛ yɛn sɛnea nneɛma esi sɛ wɔwu akyi saa nneɛma wɔ nyinaa no sɛ Yesu Kristo ama na nka obi anim sɛ wokenkan with Psalm 30 a wokenkan Psalm 30 a anaasɛ nnwuma duasa a David wɔyare yɛ ɛne Nyankopɔn ɛsa ne yadeɛ na Nyame sa ne yadeɛ wie no a ɔda Nyame ase no ɔka kyerɛ Nyame sɛ ɛyɛ sɛ Nyankopɔn sa ne yadeɛ no owu a ho na bɛyi na yɛ Awurade sɛ wɔsɛ wu akyi no sa yɛyɛ bi ani hɔ na mfuturo ntimi nyi wayɛ saa mmerɛ nyina no na obiara no enim sɛ wu wie kura no a enim sɛ wu wiara akɔda na asa na nneɛma nyina to atwa
ne yenim se wufuo bi kura wo ha wo mo kura no kura yi nyame aye fi se wo ma so mo tene no eye wo mo nipadua no mo na chef op na no so mo kra ne wo hom nyina te ase a timi yakopon aye saa me nyina no obi anim Yesu Kristo ne ba ya obeyi saa ne ma wo nyina di a che enti on na ma ye hu oye wiase han a o ma ye hu han a wo hu mu o ma ye hu han a e wa wia o ma ye hu no kware a ewo eniema a sesi wo wu achi na no kware a ewo heaven na no kware a ewo hell de was ase de was ase ani ne de ewo soro nyina no Yesu Kristo so na nama ani nyina baye nti na o say emra no de na Moses so na baye na mom se dokwara no enam Kristo so ene adom no enti sansa maka nyina no edi hu adanse nyina se Yesu Kristo ene se wiase han na ne musu ena nkwa wo na sankwa ene se nipa han kese sa na kwara hore nyina so obi ama ma Yesu Kristo ni a wontimi hu sa na kwara hore nyina ye kakwara no asa wonyi ni na mo se obehu Kristo wi a ene Yakobon bie wonti ase ema wo hu sa na kwara hore a Yesu Kristo nko ano se han a se woni mu no ena se nam so bo bia te ase nyame hira yen na oma yentimi nso Yesu Kristo mu se wiase han na ne han no eyi kire nyina no enso yentimi nso mu yene nante wo mu na timi ama eda nkwa ene se trene de Yakobon se hira mo amen. Hallelujah. Amen.